Yo, what's up guys? We're showing TV again. We are here in Nataasan Beach Resort sa Sipalay City. So right now, kami stay ukod sa Department of Tourism Region 6 para sa Sipalay City Charter Day. May Kite Festival na paghahiwaton dated 21 to 23. Tomorrow will be the kite flying competition nila kung sa tiin magpa-indis-indis ang mga kapinain-lain ng mga competitors nag-intra sang panami sang burador kalupad kag panami sang tsura sang ilang nakita ng burador. So tanawon bas kag may ara silang burangoy sugbasugba bla man sugbasugba burangoy sa ano naman na sa 23 naman so abangan nyo da guys. So room tour guys. Sama naman room. May dua ka bed. And table, chair. Mga cabinet na sila cabinet made up of kawayan. Yan nagali safe po. May safe. And ang CR this sila may libre nga ano may libre sila nga toothbrush. Wow. Tapos sabon kailangan nila nga shower yung shampoo with conditioner. Wow ha, ganda. Then diri naman muna man ni ang likod sa may ari di nga double balkon hindi ko man katambay gisagwa na ni sang Nataasan Beach Resort kana isang place.